power of manifesting. Kani nga picture pakita na ko ninyo guys. Nagkuan mi nanbas mi gahapon. Kani nga picture. Kahapon pa ni. So karon nakrasyahan gamay. With my bossing bro. Kamusta bossing? Bilang busing. Guys, kani ang kaon guys. Gi-manifest lang niya gahapon guys. Balik 160. Kuya mo gahapon nag-manifest na ni gahapon mo. Guys, nag-manifesting rami gahapon guys. Karon, easy. 0 kilometers. Ang unang tunog guys. Sir, anong masasabi mo sa bagong motor niya? Ang pugi. Bossing, congratulations! Thank you much for it. With my bossing. Let's go! Malit ng helmet, boys. Hey guys, namalit may control. Oh, tiyo. Hello mga followers. Ipalit na mo diri. Laina no. Nakatawa siya oh. Oh. Hello guys, pamalit na mo helmet diri kay barato kayo lang helmet. Buy one take 5. Ay, one day.